नमस्कार ओडिशा स्कूल टॉक्स को आपन को स्वागत। मु आपन को होस्ट। आज आमे कहिबा सेही मानक कथा जेउ माने आम भविष्यत गढ़ंती। एहा कौनसी कल्पना नुहे, एहा हजार हजार शिक्षा सहायकंक वास्तवता। सेही संघर्ष, सेही जंत्रणा एवं सेही अभूला विजयर कहानी। आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही विशेष पॉडकास्ट शिक्षा सहायकर संघर्ष। एक छोट गाँ जेउठी आकाश नामक जने युवक शिक्षकता करुथिले। तांको पई शिक्षकता केवल चाकिरी नथिला, एहा थिला एक सेवा। सुविधा नथिले मध्य से पिलामानंकु स्वप्न देखिबा सिखाउथिले। किंतु सही वर्षा दिन गुड़िक थिला अति भयंकर। छातरु पानी गळुथिला हेले तांको उत्साह कमी नथिला। पिलामानंक भविष्यत पाई से निज सुख को भूली जाइथिले। तांको सहकर्मी कहूथिले एते कष्ट करी किछि लाभ नाही। स्कूल छुट्टी हेउथिला हेले समस्या छुट्टी हेउ नथिला। घर को फेरिबा बेले तांको मनरे अनेक प्रश्न थिला। सेही छोट घरे थिला तांको परिवारर बोझ। तांको माँ बहुत दिनरु असुस्थ थिले। माँ पचारुथिले दरमा मिलिला कि? से चुप रहुथिले। पॉकेट रे मात्र किछि टंका, किंतु दायित्व थिला पहाड़ समान। औषध सरी जाइथिला हेले किनिबाकू संबल नथिला। मने पडुथिला सेही वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम। भौणीर पढ़ा पई टंका जोगाड़ करिबा कष्ट करथिला। सोई पारु नथिले, केवल चिंता करुथिले। से निजकू पचारुथिले मु जने शिक्षक ना मूलिया। दिने से मोबाइल रे देखिले शिक्षकंक आंदोलन खबर। से बुझिले चुप रहिले केबे न्याय मिलिबो नाही। से स्थिर कले से लढ़िबे निज हक पाई। कारण जने शिक्षा सहायकंक दरमा थिला अति सामान्य। अंधार रूम भितरे से निज भविष्यत खोजुथिले। मां को आशीर्वाद नहीं से बाहरिले राजधानी अभिमुखे। बस झरका बाहरे थिला एक अनिश्चित भविष्यत। एकाकी नुहे, हजार हजार शिक्षक एकाठी हेउथिले। सहर रे पहुंचिबा परे परिवेश बदली जाइथिला। सेही विशाल अट्टालिका सामनारे तांकर छोट दाबी। हातरे ब्यानर आउ मनरे असीम साहस। खरारे पोड़ी हेउथिले मध्य सेमाने हटी नथिले। हजार हजार शिक्षा सहायकंक समुद्र। समान काम को समान दरमा, एहा थिला एकमात्र स्वर। जने महिला शिक्षक कहूथिले सेमानक घरर दुख। आकाश आगो को आसिले से समस्तंक भितरे निया भरिले। रातिरे राजरास्ता थिला सेमानंक शेय। भोक उपासरे मध्य एकता भांगी नथिला। पुलिस बाहिनी सजाग होई छिड़ा होइथिले। प्रबल पानी माड़रे मध्य सेमाने स्थिर रहिले। धस्ताधस्ती हेला किंतु आदर्श ठारू विच्युत हेलेनी। झड़ आसिला, तंबू उड़ीगला हेले सेमाने रहिले। तांको आखिरे थिला
राज्यर भविष्यत। ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ମହମବତୀର ଆଲୋକ ଏକ ଆଶା ଥିଲା। ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ରାଜା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା। ଶେଷରେ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଲା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଗଲା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ବିଜୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ମାନର ଜୟ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମା କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ପୁଅ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ସଂଘର୍ଷ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଟକ୍ସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଆକାଶର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତିଛବି। ଆମେ ଜାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେନି, ନିଜର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିପାରେ। ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଟକ୍ସ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭୂତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।